Bamaluk ser nebe ya Suai, nebe precisa tu instala Starlink es ita bot sernya fating negócio, acá ita bot sernya uma, ita bot ser la precisa bato ya dili atau hetan Starlink, pode mai instala ita bot sernya fating, agora bele mai direta iha restaurante carinhosa, iha ahinarai Suai Villa. Starlink nebe ami se first beta bot sira, husi kompanhia Vorakai. Restaurante carinhosa manisang agente oficial husi kompanhia Vorakai. Nebe maksei hatang ba ito bot sirnya internet o velocidade nebe dia husi Starlink. Ba ito bot sira aproveita que este tempo de agora até suru Natal o tinang phone ami promoção bot Starlink que no foling se barato tebes o $340 de itu bot ser se hetang unlimited full ang ida, depois ami se monta ito bot ser ne fating gaho gratuita.